Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا les verbes irréguliers يعني la suite. Déjà شفنا les verbes irréguliers 1, d'abord نشوفوا 2. Les objectifs: approfondir la reconnaissance des verbes irréguliers. يعني نزيدو نتعمقوا ونتعرفوا على les verbes irréguliers, conjuguer certains de ces verbes ونصرفوا البعض من هاد الأفعال هادو. Il ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai plus de ton eau. Petit poisson deviendra grand. Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. L'homme sage est celui qui sait qu'il ne sait rien. هادو des phrases اللي غادي نشتغلوا عليهم. نشوفوا la première question شنو تقولنا. Relève les verbes conjugués et mets-les à l'infinitif. دابا في هاد les phrases فين هما les verbes qui sont conjugués. عندنا il ne faut pas, هذا falloir, le verbe falloir اللي كيتصرف غير مع il. D'accord, كيتصرف غير مع une seule personne. Je ne boirai plus de ton eau. Boirer, c'est le verbe boire. D'accord, نكتبوهم يلا. نكتبوهم ensemble. غادي نديرو faut. هذا هو le verbe الأول. en face ليه قدامو غنكتبو l'infinitif ديالو اللي هو falloir. هادي boirerai ou bien boirer. boirer نديروها هنايا. boirer. l'infinitif ديالو قلنا le verbe boire. Petit poisson deviendra grand. Deviendra, c'est le verbe devenir. هادو كلهم ce sont des verbes irréguliers ديال troisième groupe. Il ne faut pas, هذا ما نعاودوش احنا درناه. mettre la charrue devant les bœufs. L'homme sage est. شنو هو l'infinitif ديال est هو être. C'est le verbe être. Qui sait qu'il ne sait rien. هذا sait ou sait, c'est le verbe savoir. يعرف. C'est l'infinitif ديالو هو savoir. Ça fait. شوفوا la deuxième question. Retrouve les différentes terminaisons de chaque verbe employé. غادي نستخرجوا لي terminaisons يعني ديك النهايات ديال الفعل. d'accord. بحال مثلا هنا فو شنو عنده تي. boirer عنده غي rai. deviendra عنده ra. et شنو عنده في الاخر عنده تي. و سي حتى هو عنده تي. دونك هادو هما لي تيرمينيزون ديال هاد الافعال المصرفه. انا كتبتهم لكم ديجا. عندنا غي و غا و تي. هادي التي ديال فو وعندنا التي ديال اتر وعندنا التي ديال سي. La troisième question, شنو كتقول. Conjugue à la troisième personne du singulier au passé simple les verbes boire et devenir. غادي نصرفهم في la troisième personne du singulier هي il ou elle. il ou la elle, le masculin ou la féminin. boire كنقولوا elle bu في le passé simple ou devenir كنقولوا elle devint. نشوفوا la quatrième question. Ces verbes du même groupe ont-ils la même terminaison et dit pourquoi. هاد الافعال هادو قالك ديال نفس المجموعه ديال المجموعه الثالثه واش عندهم لي ميم تيرمينيزون. بحال هنايا بو عندها تي هادي devint. دونك واخا افعال يعني من نفس المجموعه ما عندهمش لي ميم تيرمينيزون. d'accord. ils sont pourquoi car ils sont des verbes irréguliers يعني غير خاضعين للقاعده. Ces verbes n'ont pas la même terminaison car ils sont des verbes irréguliers. نقراو دابا القاعدة ديالنا. Les terminaisons des verbes irréguliers présentent une grande diversité en fonction du mode, du temps, de la personne et du nombre. يعني هاد les terminaisons هادو اللي كيكونوا في الاخر ديال الفعل ملي كنصرفوه يعني يعني متنوعين كيقدموا واحد واحد التنوع كبير يعني باختلاف لو مود لو طون اي لا بيرسون يعني الضمير اللي مصرفينه معاه. l'indicatif présent
يعني les verbes هادو irréguliers في présent se conjuguent ordinairement avec les terminaisons s, s, t, on, s, ez, ent. يعني كيتصرفوا هكا à l'exception يعني باستثناء هادو عندهم تصريف خاص. cueillir, ouvrir, couvrir, offrir, souffrir, pouvoir, valoir et vouloir. L'imparfait de l'indicatif se conjugue en retranchant en au participe présent ou au participe présent ديال هاد الافعال كنزيدو ant et en ajoutant les terminaisons de l'imparfait du premier et du deuxième groupe. يعني l'imparfait كياخدو نفس les terminaisons ديال الافعال المجموعه الاولى والثانيه يعني ما كيتبدلوش AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. هادو هما لي terminaisons de l'imparfait اللي كنعرفو وكنديروهم حتى الافعال ديال المجموعه الثالثه les verbes irréguliers. Le futur garde ses terminaisons comme les verbes réguliers ديال le premier et deuxième groupe. نفس الشيء بحال l'imparfait. d'accord يعني بحالها كنخليو لو فيرب يعني وكنزيدو له كنزيدو اي اس ا او ان اس او زد او ان تي مع ديك ار. داكوغ كتسمع داك لو سون ار في لو فيتور. لو باسي سامبل a des terminaisons en is, us, ou, i, en, هادي ان بحال partir je partis, pouvoir je pus هيا us, venir je vins. ماشي يعني كل فعل و les terminaisons ديالو. Le participe passé a des terminaisons très diverses يعني participe passé ديال le verbe بحال ملي كنصرفوه في passé composé. participe passé يعني كيختلف من فعل إلى آخر بحال غير ri, venir, venu, prendre, pris بحال كنقولو j'ai pris, je suis venu, mettre, j'ai mis, dire, j'ai dit, faire, j'ai fait, craindre, شتي هنايا شنو دايرين لها j'ai craint, ouvrir, ouvert, mourir, mort, شنو هادي naître, né, je suis né, je suis mort. d'accord يعني les verbes du troisième groupe sont irréguliers يعني وكيختلفوا غير هما في نفس المجموعه وكيختلفوا بيناتهم كل واحد ولا conjugaison يعني ولا terminaison ديالو. Je m'entraîne, mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. نبغى نصرفوا هاد الافعال هادو في لو présent. هنا عندنا attendre شنو غادي نقولوا j'attends انتظر une bonne nouvelle. انتظر يعني واحد الخبر صار شنو غادي نديرو j'attends. S je le verbe savoir je sais AIS je sais animer une soirée. Le verbe dire je dis la vérité sans crainte يعني كنقول الحقيقة يعني بدون خوف je dis IS. partir je pars en vacances كتبها هنا je pars S. je le verbe venir chercher du calme je viens. Je crois en Dieu. Je crois. Le verbe tenir. Je tiens un cahier journal. Je tiens. IENS. دابا شنو طالبين هنا في لا دوزيام كيستيون reprend ces phrases هاد الجمل هادو اللي كتبناهم غنعاودوهم وحنا غنعوضو هاد لو برونون جو مره نعوضوه بنو مره نعوضوه بإل مره نعوضوه بآل. هاد جو j'attends je sais je dis je pars غادي نعوضو جو بنو nous attendons nous savons. d'accord ومره غنعوضوه بإل مره بآل. بحال هنا غنعوضو بنو نقولو nous attendons. المهم غتكمل لا فراز ديالك عندنا الغرض بالفعل nous attendons nous savons nous disons nous partons nous venons nous croyons et nous tenons. هادو في البريزون. عاوتاني تعوض نو تعوضها بإل il attend il sait il dit il part il vient il croit et il tient. عاوتاني نعوضوها بإل elles attendent elles savent
elles disent, elles partent, elles viennent, elles croient et elles tiennent. D'abord, شوفوا la deuxième question. عاوتاني غيكري les mêmes phrases نفس الجمل. دابا ما غاديش نديروهم في لو بريزون، غادي نديرو في الفيتور وفي لامبارفي دو لانديكاتيف او ميم بيرسون، يعني عاوتاني من نفس الضمائر غنديرو جو ونديرو نو ونديرو إل ونديرو إل، مرة في الفيتور مرة في لامبارفي. في الفيتور غادي نقولو j'attendrai, je saurai, je dirai، وغادي تكمل لا فراز. انا درت لكم غير لي فيرب، تقدر انت تكمل لا فراز ديالك. je saurai, je dirai, je partirai, je viendrai, je croirai. انا هنا غلطت ودرتها في l'imparfait ورجعت عاودتها في le futur. je croirai, je tiendrai. هذه مع je. مع nous غادي نقولوا nous attendrons, nous saurons, nous dirons, nous partirons, nous viendrons, nous croirons, ONS, et nous tiendrons. Avec le pronom il attendra, il saura, il dira, il partira, il viendra, il croira, il tiendra. D'accord? هنايا غادي نشوفوا elles attendront, elles seront, ONT, شتي؟ Elles diront, elles partiront, elles viendront, elles croiront, elles tiendront. D'abord, ندوزو l'imparfait. L'imparfait مع عاوتاني les mêmes personnes. J'attendais, je savais, je disais, je partais, je venais, je croyais, je tenais. Nous attendions, IONS. Nous savions, nous disions, nous partions, nous venions, IONS. هنايا I. Nous croyions et nous tenions. شوفوا هنايا il attendait, il savait, il disait, il partait, il venait, il croyait, il tenait. Toujours à l'imparfait. Elles attendaient à IENT, elles savaient, elles disaient à IENT, elles partaient à IENT, elles venaient, elles croyaient et elles tenaient. D'accord? هادو les verbes. انت من غتبغي تكتبهم bien sûr غادي يعني تكمل لا فراز ديالك بحال دابا اتون غادي دير اون بون نوفيل. داكوغ؟ انا يعني بوغ يعني باش ما يجيكمش الفيديو طويل وصافي. داكوغ؟ صافي مي شيغ زيليف، هكا نكونوا سالين على لا سيونس ديالنا. بقات لك هنا جو ديفلوب، انت غادي دير دي فراز. داكوغ؟ هذا يعني الإنجاز ديالك. construis quelques phrases dans lesquelles tu utiliseras des verbes irréguliers. غادي تختار شي فيرب من هاد الأفعال هادو اللي شفنا هنا ولا ديجا شفناهم irrégulier. المهم أنهم يكونوا irrégulier ديال التروازيام جروب، وغادي تصرف دير دو فراز ولا تروا. صافي وهانت كملتي. داكوغ؟ يلا على بروشين سيونس إن شاء الله.